গাইস আজ দেখান তোমরা ভাই নয়া গাড়ি হতে পাইছে ফাইনালি এখন চাবিও হাতে আইছে এখন খুলি ইকান ইলা এখন আর খুলি তো না ওদিন জায়গায় ভিডিও করেছে নাম্বার 1 সুযোগ ভাই হলে হলে আমার গাড়ি থুয়ে গাড়ি গান্দা হয়ে যায় বুঝছেন ও দেখো এখন ভাই নয়া গাড়ি আপনি পুরা ইয়েস ইয়েস এখন ভাই নয়া গাড়ি আইছে ফাইনালি हमारा ब्लूटूथ कैसा लगा है हमारा लॉक कर ले मुई गुआने ले बोई रिपो मुझे नहीं लॉक करिया ओ हमारा ब्लूटूथ अरे भाई आओ भाई पुन्ना दिखाओ ये ओ भाई गाइस रे गाइस अगलो रे एटा गाइस अगलो रे देखा लियो राज भाई बुन्ना खान देखो भाई बुन्ना गाड़ी आ रही तो ये भाई आई का गुल्ली तो नहीं का तुम्हार गाड़ी ओ मालिक आज मालिक तो क्या बचा ना ओ देखो 1000 पुन्ना गाड़ी ओ ब्लूटूथ वो राज दे रहा नहीं उधर रोशनी बांधा ये सारा गुदा बन रे एक गुदर साड़ी तम खाना ले छोड़ाई सो लाल हो गया सारा मालिक इते सारा और वो तान बाइक तू अरे देखो हमार कॉन्टैक्टदार देखে লাইক করিও তোমরা আর আমার তোতা দেখে শেয়ার